This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 8 मार्च 2026 से जूम नेटवर्क पर खवातीन के आलमी दिन के मौके पर एक खुसूसी ऑनलाइन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में दुनिया भर से 50 से जायद खवातीन ने भरपूर शिरकत की और खवातीन के हुकूक, तालीम, खुद मुख्तारी और माशरती तरक्की में इनके किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खुसूसी मेहमान फेल्टम एंड हेस्टन की रुकन पार्लियामेंट और वजीर बराए इमिग्रेशन और शहरियत मोहतरमा सीमा मल्होत्रा ने भी खिताब किया। इसके अलावा तलत गिल, सोशल एक्टिविस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट रेहाना रूही, राइटर एंड पोएट उरूज आसिफ, सोशल एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट रिदा शरीफ समेत सब ने यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर खिताब किया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने खवातीन को दरपेश चैलेंजेस, इनकी कामयाबियों, माशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए खवातीन की अहमियत पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन का कहना था कि खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर किसी भी माशरे की तरक्की मुमकिन नहीं और ऐसे प्रोग्राम खवातीन को एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का बेहतरीन मौका फराहम करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इस काविश को सराहते हुए खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मजीद इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर खवातीन के दरमियान यकजहती को फरोग देना और इनके मसाइल को उजागर करना था। एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद। खवातीन दुनिया भर में नुमाया तरक्की कर चुकी है, लेकिन मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इस खवातीन के आलमी दिन पर हमें महज तकरीबात तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि अमली इकदाम करने होंगे ताकि हर औरत को तरक्की के यकसा मौके फराहम हों, क्योंकि जब खवातीन आगे बढ़ती हैं तो पूरा मुआशरा तरक्की करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. So, Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to everyone for joining us today from all around the world. It truly means a lot to us. Today, I'm going to be hosting this program on behalf of Universal Meman Organization and in collaboration with Bazmenas International Argument Memorial Welfare Society. So it's truly an honor to be a part of this celebration, celebrating International Women's Day on Zoom with you all from all around the world. So thank you so much for being part of this. Today, we have gathered around here not just to celebrate the achievements of the women, to share the inspiring stories, each other's journey, and not only that, to uplift each and every individual woman sitting here in this room and breaking barriers and reaching new heights and lifting each other. मैं ये समझती हूँ कि जो एक औरत होती है वो ही एक दूसरी औरत को आगे बढ़ने का सबब बनती है। एक औरत जो है वो दूसरी औरत को हौसला देती है, उसका एतमाद बढ़ाती है और उसकी हर कामयाबी का सबब बनती है। चाहे हम एवरीडे में हम लोग छोटा सा जुमला बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं, तारीफ करते हैं, वो उनको एक हौसला देती है, उनकी एक उम्मीद बढ़ाती है कि वो आसमान में जा सकती हैं और अगर वो आगे बढ़ती है तो इसका मतलब हम एक पूरी मुआशरे की बड़ाई कर रहे होते हैं, मुआशरे में भलाई पैदा कर रहे होते हैं। So I think it's truly honor and I think I'm very proud of being a woman. एक औरत जो होती है वो हर रोल को बहुत बखूबी निभाती है, चाहे वो एक बेटी का रोल हो, चाहे एक माँ का रोल हो, एक बीवी का रोल हो या एक दोस्त का रोल हो, तो वो हर रोल को बखूबी निभाती है, उसमें ढल जाती है एंड काफ़ी लोगों की औरतों की तरक्कियों का सबब बनती है। तो आई थिंक हमें इनकरेज करना चाहिए हर औरत को, हर इंडिविजुअल को, चाहे वो छोटा सा क्यों काम नहीं करती एवरीडे लाइफ में, चाहे वो घर पे ही कोई काम क्यों ना करती है, वो उसको मोटिवेट करती है, वो आगे आगे बढ़ने की उसको जद्दोजहद उसको एक रुजू देती है एंड दूसरों को कामयाबी बनने का महसूस भी करवाती है। So thank you so much once again for being part of this occasion. That's International Women's Day that we are celebrating and we are proud to be women as well. And now I'd like to mention and introduce you to a special chief guest. So Seema Malhotra, who is the Minister in Foreign and Development Office and also the MP of Feltham and Heston. It's truly a great honor for us to welcome her. She is our chief guest for today. And we are extremely privileged to have her on this special celebration of International Women's Day organized by Universal Meman Organization in collaboration with Bazmenas. And with
Regarding Seema Malhotra, I would say that she's truly been an inspiration, not just as a leader for advocating for women's rights at a national level, but also someone who feels more like a family to us. She's always been a people-oriented leader, a family-oriented leader. I've seen her going into house, um, offering advice, offering support, unconditional support to people and everybody around us. Her approachable nature and the genuine care makes her stand out of everybody else. She has always supported Universal Mayman Organization and the cause of Universal Mayman Organization of providing free IT education to the underprivileged students, families, young women, young ladies who are not able to afford it themselves. And I would say her work reminds us of the importance of uplifting each other, inspiring hope, and also strengthening the community that we live in. So I would like everybody to please honor and invite and a warm welcome to Seema Malhotra. Thank you so much, Mariam. I really am so grateful to you, and it is wonderful to join with so many wonderful women on this call and to be here in respect of International Women's Day and all that it means. And I'm very grateful also to Kansia Samia Chowdhury, who is also on the call, and for all the work that she does, and so many of you do across communities here and abroad. And I will say as well, Rita, just hearing some of what you said at the very end of your talk, it really did resonate with me as well. And the need for us to be so aware of the different cultures in which we operate. And indeed, when cultures are male dominated, and that is workplace culture or even society culture, that the voice and the space for women can be crowded out. And instead of being seen as, we must comply and conform with male-led spaces and ways of working, to recognize that sometimes the female-led spaces and ways of working can be more inclusive, can be just as successful, can be just as focused on excellence, can be just as focused on our prosperity and our fulfillment and contribution, but they can be done in different ways and can be respectful in different ways of different circumstances of family life, looking forward to be inclusive in different ways. And I think that is something that we learn from how women are involved in the community and indeed involved in our business world. It is women who get into spaces of politics and business and leadership that are often the ones that change the culture. They change the way we work to recognize that if we are to develop and enhance the contribution of women and people in all of our communities, then sometimes changing the way we work in order to achieve better outcomes is a good thing. And they build the case and they bring the leadership that helps make that change happen. And so I do want to start, and I sort of was sharing this, but firstly to be grateful to the opportunity to speak today, to say Assalamu alaikum to you all at this time, and to recognize also with Ramadan as well my best wishes a little bit earlier to you and to and to you all and your families from myself and all of our family as well. Mariam did introduce me in my work as Member of Parliament for Feltham and Heston, also as Minister in the Foreign Office for the Indo-Pacific, and also my work as a Minister for Equalities, and particularly focused on race equality, but also working on women's equality in the Labour government of Keir Starmer. And it is a huge honour to join in relation to and speaking on the occasion of International Women's Day, but also to very much thank Mariam Umar for all her work with the Ladies Wing, for all her efforts and passion for the work that goes on to support women and girls through the Universal Mayman organization.
and to also recognise Mr. Umair Memon, who has also always been so respected as one of our local leaders, who has taught me a great deal and really shared so much about the Universal Memon Organisation and its goals, and even new ideas like bringing us together on Zoom in ways that will empower women and encourage women to bring more change and to bring more inspiration to others. And I do recognise the work also that Harris and Mariam do, because it is through the leadership that takes that time and effort and passion that creates the space and opportunity for others to be coming together. And I will just say as well that truly to see the work that is ongoing with the free IT, as part of the mission from founder Umair Memon's passion for this, and to see the work of the Universal Memon and Women's Organisation that has been coordinating community and empowerment events for the last 3 years, and that strong commitment to the well-being and the progress of women and underprivileged communities. It is through doing good and doing well and supporting others to do well that we see that change in the well-being of families today, but also through women we see that change that's able to come for generations. When we invest in women, we aren't just investing in one person, we're investing in future generations too. And that has been demonstrated through research on what it takes and what it accomplishes when you support education for women and girls. And I come from a family as well where my grandmothers weren't allowed to go to school, weren't allowed to be educated beyond primary school. And that if we remember what it has, meant for them, unable to achieve their own ambitions, but their dedication to their families, to making sure that their daughters got an education, and their daughters have made sure that their daughters, in which I'm one of that generation, have got an education, has given us the opportunity to now be able to promote education for other women in our communities and across the world. And in this, we stand on the shoulders of our grandparents and of our great-grandparents and our mothers, to see that leadership and to then be able to tell and to share their story and use their story to be now the story of others. And I'm grateful as well to seeing that empowering women through education, through the work that's seen this leadership through the Memon organisation and women's wing as well, ladies' wing, to see that empowerment through education and also particularly through technology and IT, because without that, that opportunity for digital skills, you won't be able to open those doors, build confidence, and create that very important independence. So I'm very supportive of seeing this work going on, to see women leaning in, to see our young girls leaning in, and to see and to encourage all to see International Women's Day as that moment of collective recognition and celebration. Of both celebrating our communities, women and our achievements, but also to recognise that empowerment must begin with opportunity, it runs with support, and it achieves outcomes with collective effort. And these are values that are at the heart of everything that we do. Now, I also want to mention about International Women's Day this year, because the campaign this year is about give to gain. It is a message for us as a society and a community that it's important to recognise the efforts of women and girls everywhere. The efforts of giving in our family, the efforts of giving in our community, the efforts of giving in our business, the efforts of giving in leadership. And it is in that
that focus and that recognition that we in Hounslow, with the 2 local members of Parliament in the main parts of Hounslow, we will be having our own International Women's Day breakfast event, a networking event in which we will also be having awards for women in the community that will be recognising the efforts of women and girls and taking nominations from the community to say a thank you and to encourage others to be able to come forward and to achieve what they think is important for our community too. But I would also say that women's voices, as I think we also heard Rita say, are very important. Women's voices in our decision making, women's voices and leadership in politics, and how that matters for the challenges that we're facing. It's also why I'm proud that Labour is putting the progress of women and the voice of women at the heart of our missions in government and how we look to renew our economy and to renew our businesses. Labour's manifesto committed action to tackle gender inequality, some of the work I'm also now taking forward as a minister, including how we strengthen our rights for women in work, how we're working to reduce the gender pay gap, and how we're working to halve violence against women and girls in our country. We are an outlier. We are a first to be able to have that mission be a mission for the whole of our country to halving violence against women and girls in a decade. That is from the Prime Minister through the Home Secretary, through our Foreign Secretary, through our communities work, that we are committed to seeing this whole of government, a whole of society effort, and indeed to recognise that this work began over 30 years ago as well, with women who are now in the cabinet and as ministers, having worked on this ahead of winning power, to recognise that, you know, in doing all that we do, whether that's in championing women's safety, we're also championing women's equality and freedom, because safety and security are the foundations of opportunity. If you don't feel safe on your streets, you don't go out to get a job. If you don't feel safe and secure in your home, you can't seize opportunities to build new opportunities for your family, for your children. And it's also based on that very important premise that there is nothing inevitable about violence against women and girls. It can be intervened and it can be stopped. And that's why we make it a mission for government that's also about supporting interventions and education for men who may be adopting the habits that they saw when they grew up, to make sure that those interventions are changing behaviour, as well as making sure that we create environments that are more safe for women and girls, not just in Britain, but also abroad. We're also working to prioritise women's health. We're working with NHS England and Women's Health Ambassador to implement a women's health strategy. And in that, it's been important, and it continues to be important, that we take the voices of women where we are seeing that work going on well in our communities and our health service that's reaching in and tackling the issues that women are facing. And where we need to do more, that we feed that into the work going on to build a women's health strategy across the whole country. And our plans to make work pay are putting in stronger protections for pregnant women and new mothers at work, and also in tackling maternity inequality. We also heard, I think, with Rita about women's entrepreneurship. Look, I'm really, really proud that I also oversee some of the work of our Women's Business Council in government, where women business leaders and entrepreneurs are helping us to lead the way to change the culture in the workplace, to see the progress of women all the way to the top, to see the inclusion of women in areas and science and construction where they aren't well represented, to also change the culture, to be bringing on the most and the best talent in every sector of our economy, but also recognizing that if we don't focus
on the gender entrepreneurship gap, if we don't focus on making sure that women have access to investment and investors in their businesses, we know, and the estimate is, that the lack of equality in entrepreneurship costs our economy £250 billion. That's the estimate that's been made. That's why we work across government with renewed women's entrepreneurship strategy, with the British Business Bank and other sources of investment, focusing on how we're working with the Invest in Women's Code that's looking at hundreds of millions of pounds that we are wanting to lever in to invest in women-led businesses. Because we know when we get it right for women, we're getting it right for everyone. So I'm really pleased that alongside this work, the Employment Rights Act, the work we're going on to close the gender pay gap with new action plans, the way in which we're improving the system of parental leave, the way in which we're making flexible working more easily available, that matters. And it all starts with you. And that's where I want to express my thanks to Mariam, because she and I work closely. I'm always keen to hear from her what the ladies are sharing through the networks. And I want to therefore express my thanks to you for all your work as role models as well for the next generation. You are all demonstrating what it takes to be successful, to tackle the challenges you face, to make sure that you can be there as role models for girls coming forward in family, in community, in countries, and to recognize that when you make change happen, you are doing it in their name as well. So let's join together in a shared mission of empowering our women and girls, inspiring others to come forward, and this year celebrating all of those who give, whether that is through mentoring, through business, through education, through public service, through community service, through family. This year's theme of Give to Gain, let's celebrate all of the women in our communities and girls that give, and how that helps gain in all of our areas, and let's celebrate them and recognise them all this year. So my best wishes to all of you for International Women's Day. Thank you. अब आगे बढ़ते हैं एंड हमारे पास एक दूसरी खास बहुत स्पेशल गेस्ट और स्पेशल शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। तो मैं बोलूँगी वो एक ऐसी मानी जानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक राइटर भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने अपनी तहरीर, अपनी आवाज़ और अपनी अमली जद्दोजहद के ज़रिए ना सिर्फ समाजी शऊर को उजागर किया है, बल्कि बहुत सी ज़िंदगी को बदलने में भी अहम किरदार अदा किया है। उनका काम हमें ये याद दिलाता है कि अल्फाज जब मकसद के साथ बोले जाएं तो वो तब्दीली की ताकत बन सकती है। एंड मैं बहुत ही खुशामदीद के साथ तलत गिल को बुलाना चाहूँगी एंड खुशामदीद करती हूँ मैं आपका। बहुत शुक्रिया मरियम, इतने प्यारे अल्फाज के लिए। और मैं सेकंड टाइम शायद आपके इस प्रोग्राम में शरीक हो रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप ख़वातीन के दिन के हवाले से कर रही हैं। और मैं देख रही हूँ सिवाय रिदा के कोई भी शायद पर्पल नहीं पहना हुआ। मेरे पास भी पर्पल एक्चुअली या वाइट जो है वो वुमेन डे का कलर होता है, मुझे मिला नहीं तो मैंने वाइट ही पहन लिया। तो खैर एनीवे, हमें वो यकजहती अपनी जगह, लेकिन ये कि हम ख़वातीन का जो दिन है बज़ाहिर मनाते हैं, वेबिनार भी करते हैं, सेमिनार भी होते हैं, तकरीरें भी होती हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन असल बात ये है कि क्या इस तरह के प्रोग्राम करके हम वो अचीव कर रहे हैं या नहीं, प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। तो असल बात मैं जो ये समझती हूँ कि हम, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर हमारी पार्टिसिपेंट जो है ख़वातीन ही है, तो हमें मर्दों के साथ मिल के अपनी इस जो शनाख्त की जो हमारी ये मुहिम है, हमको उसको आगे बढ़ाने की अशद जरूरत है। वो भले आपके हस्बैंड हो, आपके बेटे हो, आपके भाई हो या शौहर हो। तो ये जो लोग ये समझते हैं कि ख़वातीन का जो दिन है वो सिर्फ ख़वातीन ही से रिलेटेड है, हमें इस सोच को भी तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि हमको मर्दों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है और हमें मर्दों के साथ मिलके काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, यहाँ मैं, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं,
लिखने के। तो मैंने, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में कम उम्री की शादी से मुतालिक एक जो बिल है वो पास किया गया है और उसके ऊपर काफी बात हो रही है, तो मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगी। मेरा उसके ऊपर आर्टिकल भी आया है और उसमें ये है कि मैं सबसे पहले आप सबको ये वाजे कर दूं, वो किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना किसी भी मसलक के खिलाफ है और ना किसी फिरके के खिलाफ है। मैं उसको एक जनरल, जो हमारी आम औरत की एक आवाज हो सकती है, मैंने उसमें उस तरह से बात की है। अगर आपको किसी चीज पे कोई अगर एतराज हो भी तो आप मुझे एंड में मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। 2 टॉपिक्स हैं वैसे मेरे पास, और मैंने मरियम से बात भी कर ली थी। तो मेरा कुछ इस तरह से था कि गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक वीडियो जैसे मैंने देखी जो वायरल हुई, जिसमें दिखाया गया कि एक जो उम्र रसीदा शख्स है, उसकी शादी एक 9 साल बच्ची के साथ हुई है और उसने निकाह कर लिया है। और जब उस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि मैंने सुन्नत नबवी पे अमल किया है और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर एक और वीडियो ही जो है वो दोबारा मतलब वायरल हुई कि जिसमें एक बच्ची रो रो के अपने बाप से फरियाद कर रही है कि मुझे इस शख्स यानी इस उम्र रसीदा दूल्हा से के साथ ना भेजा जाए। दोस्तों, ये वीडियोस ऐसे इलाकों से ताल्लुक रखती हैं जहां गुर्बत है, फाका है, तालीम और शऊर की कमी है, और इस तरह के वाकयात बजाय वहां आम सी बात है। हालांकि रियासती कवानीन की रूह से ये काबिल सजा जुर्म है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास, जहाँ बज़ाहिर पढ़े लिखे बाशऊर मेंबर हैं जो अवामी वोट से मुंतखब होकर सरकारी मनसब पर बैठते हैं और उन्होंने रियासत से वफादारी का हलफ भी लिया हुआ है, वहां एक मेंबर असेंबली कम उम्र की शादी पर पाबंदी के खिलाफ पास होने वाले बिल पर उन्होंने जो वाहियात बातें की हैं और उस पर उनके जैसे हामी जो अफराद थे उन्होंने डेस्क बजाकर वो उसकी तायद कर रहे थे। ये एक निहायत शर्मंगेज और काबिल गिरफ्त अमल था। मैं बात कर रही हूँ मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान की जो उन्होंने कौमी असम्बली में दिया कि वो शादी के लिए मुतय्यन करदा 18 साल की उम्र की हद को नहीं मानते, और ये कहा कि मैं अब इस कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा और 18 साल से कम उम्र के नौजवानों की शादियां करवाऊंगा। उनके मुताबिक ये जो कानून है वो शरीयत के मुनाफी है। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम ही के एक रहनुमा मौलाना हम्दुल्लाह ने इससे बढ़कर शर्मनाक बयान दिया कि मैं इस कानून को नहीं मानता और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं 16 साल की कम उम्र लड़की से शादी करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि एक असेंबली का मेंबर असेंबली में बैठकर रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। दूसरा, उसने मुल्क से वफादारी का जो हल्फ लिया है उससे भी गद्दारी कर रहा है, मगर रियासत दम साधे बैठी है, क्योंकि एक तरफ तो रियासत किसी एक तबसरे या ट्वीट पर किसी भी शहरी को गद्दार करार देकर सजाएं दे देती है, मगर कौमी असेंबली में बैठकर एक मेंबर रियासत की रिट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, बल्कि ललकार रहा है, और आपके पास कोई कानूनी नकील नहीं जो उस शख्स की नाक में डाली जा सके। दरअसल ये सब सियासी हरबे हैं। मौलाना का जो ईमान है उस वक्त जोश मारा जब अफगानिस्तान में 9 साल की बच्ची को औरत करार देकर उससे शादी का कानून नाफिज किया गया और मौलाना को तालिबान से अपनी वफादारी दिखाने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ मौलाना हम्दुल्ला से कोई पूछे कि गुस्से में तो तलाक जैसा मकरू अमल मना है, तो आप शादी जैसे या निकाह जैसे पाकीज़ा अमल को गुस्से में करने की बात कर रहे हैं। आपको कभी उन वाकयात पे गुस्सा क्यों नहीं आता जब मदरसों में कम सिन बच्चों के साथ मौलवी हजरात नाजायज ज्यादती करते हैं? आप उस वक्त गुस्से से पागल क्यों नहीं हो जाते जब सरे बाजार खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती की जाती है? आप 16 साल बच्ची से अपनी शादी करने के बजाय अपनी बहन या बेटी की शादी किसी उम्र रसीदा शख्स से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो करेज नहीं है। दोस्तों, आज के जदीद दौर में सऊदी अरब समेत मिस्र, इराक और तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक जैसे इंडोनेशिया वगैरह ने मसलहत आमा के तहत शादी की कम अज कम उम्र 18 साल मुकर्रर की है। इन ममालिक के जो जय्यद उलमा का मानना है कि बदलते हुए हालात, तालीम की जरूरत और पेचीदा समाजी ढांचे के बायस अब शादी के लिए पुख्ता उम्र का होना शरई मकासद के ऐन मुताबिक है।
اگرچہ قدیم دور میں حالات مختلف تھے، لیکن آج کے دور کا تقاضا یہی ہے کہ شادی اس وقت کی جائے جب لڑکی اور لڑکا جسمانی، ذہنی اور معاشی طور پر بوجھ اٹھانے کے جو ہے وہ قابل ہو۔ مگر ہمارے جیسے پسماندہ معاشرے جہاں ہم ترقی اور برابری کے دعوے کرتے ہیں، وہاں کم عمری کی شادی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ حقیقتاً کم عمری کی شادی وہ رسم ہے جو کلیوں کو کھلنے سے پہلے ہی مرجانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ محض نکاح نہیں بلکہ ایک بچے کے بچپن اور اس پہ یہ سوچ کے بیٹی جو ہے پرایا دھن ہے اور اسے جتنی جلدی ہو اس کے گھر روانہ کر دینا چاہیے، یہ غربت، جہالت اور فرسودہ روایات کے بوجھ تلے جو والدین ہیں اپنی بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کر کسی کے حوالے تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی اولاد کو کس جہنم میں دیکھ رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں۔ 14 سے 16 سال کی بچی جس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، اس کی گود میں بچہ دے دیا جاتا ہے۔ اور اتنی تلخ اعداد و شمار ہے طبی کہ پاکستان میں زچگی کے دوران ہونے والی اموات میں ایک بڑی تعداد ان لڑکیوں کی ہے جو خود بھی ابھی بچیاں تھیں۔ دوسری طرف نہ جانے کیوں ہمارے جو کچھ نام نہاد جو یہ علماء ہیں، وہ ہر شر کو خواتین سے جوڑ دیتے ہیں کہ اگر ان کی شادی جلدی نہ کی جائے تو وہ بے روی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کم عمری کی شادی کسی ایک مرد یا ایک ملک کی برائی نہیں، بلکہ صدیوں پرانی پدرشاہی سوچ کا نتیجہ ہے جس میں کسی خاتون کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ اسی لیے بہت سے معاشرے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور صومالیہ خصوصی طور پہ شامل ہیں، ان معاشروں میں مرد لاشعوری طور پہ خواتین کی آزادی، تعلیم اور خود مختاری سے خوف زدہ ہے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ لڑکی آپ سے سوال کرتی ہے، ایک باخبر خاتون کسی بات پر انکار کر سکتی ہے، ایک باشعور، سمجھدار اور بالغ عورت آپ سے اپنا حق مانگ سکتی ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ لڑکی کو بچپن ہی میں باندھ دو تاکہ وہ سوچنے سے پہلے ہی تابع بن جائے۔ یہ مردوں کی نفرت نہیں تو اور کیا ہے۔ پاکستان، افغانستان بلکہ جنوبی ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں لڑکیوں کو خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان کی عزت ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ عزت ہمیشہ لڑکی کے جسم میں کیوں ہوتی ہے، لڑکے کے کردار میں کیوں نہیں؟ کم عمری کی شادی دراصل پیغام ہے کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں، اس لیے ہم تمہاری زندگی پر قفل لگا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہب کا یہ غلط استعمال ہے اور یہ سب سے ہی خطرناک ہتھیار ہے۔ چند تاریخی مثالیں، ایک مخصوص فقہی آرا اور حالات زمانہ کو نظر انداز کر کے مذہب کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ اللہ کا حکم ہے، مگر جو بات سچی اور کڑوی ہے کہ کم عمر لڑکی جو ہے وہ کم سوال کرتی ہے، وہ معاشی طور پہ کمزور ہوتی ہے اور مزاحمت نہیں کر پاتی، اور یہ سب کچھ ایسے مرد کے لیے آسان ہوتا ہے جو برابری کے قانون کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت ہے، یہ شادی نہیں، کنٹرول ہے۔ اب جیسے افغانستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ لڑکی پہ کی تعلیم پر پابندی یا شادی کی مخصوص عمر 9 سال وغیرہ، یہ مذہب نہیں ہے، یہ سیاسی مردانگی ہے۔ اس میں یہ واضح پیغام ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ خواتین کے خلاف نہیں، یہ خواتین کی آواز کے خلاف جنگ ہے، اور یہ سب صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے کیونکہ خواتین کو بولنے نہیں دیا گیا، تعلیم سے روکا گیا، قانون مردوں نے بنایا، تاریخ بھی مردوں نے نکلی۔ کم عمری کی شادی خواتین کے خلاف ایک منظم تشدد ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کم عمری کی شادی اتنی اسلامی ہے تو لڑکوں پر وہ جلدی کیوں نہیں؟ انہیں کیوں تعلیم مکمل کرنے دی جاتی ہے؟ انہیں فیصلہ کرنے کا وقت کیوں ملتا ہے؟ جو قانون صرف ایک جنس یعنی خواتین پر لاگو ہو وہ کسی خدا کا نہیں، انسان کا بنایا ہوا ظلم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کم عمری کی شادی عبادت یا سنت نہیں، یہ روایت بھی نہیں، یہ خواتین کے خلاف منظم تشدد ہے جو دین کے نام پر بیچا گیا۔ جو اسے آج بھی درست سمجھتا ہے وہ یا تو انصاف سے ڈرتا ہے یا پھر وہ خواتین کو جو ہے وہ ماننے سے جو ہے وہ کتراتا ہے۔ ایک دوسری چیز جس کو میں ابھی ذکر کرنا کیونکہ کیونکہ خواتین کے حوالے سے ہی لکھتی ہوں، تو یہ کچھ دن پہلے ایک اسلام آباد میں 2 سال پہلے ایک قتل ہوا تھا نور مقدم کا، تو دسمبر میں اس کیس کا ایک فیصلہ آیا جس میں جج جو تھے باقر رضا صاحب، انہوں نے ایک
اضافی نوٹ اپنے فیصلے میں لکھا تھا. میرا خیال ہے آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو خاتون ہے اگر وہ اس طریقے کی زندگی نہ گزار رہی ہوتی تو اس کا قتل نہیں ہوتا. مطلب انہوں نے اس جگہ اس قاتل کا جو ایکٹ تھا، جو قتل کرنے کا، اس نے گردن تن سے جدا کر دی تھی اس خاتون کی، اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. انہوں نے، میں اگر آپ چاہیں تو میں اس کو کچھ پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں، اگر کہ جب ہم نور مقدم کے قتل کو دہراتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ کسی غیر معمولی قتل یا ایک جداگانہ سانحے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ظلم کا یہ وہ دائرے کا وہ سرا ہے جو لاکھوں خواتین کی زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے. حال ہی میں جو، جیسے پھر میں نے اس میں یہ موجود تھا کہ یہ ایک ایسا خطرہ، یہ ایک ایسا جو اضافی نوٹ تھا جج کا، وہ ایسا ایک کھلا پیغام تھا کہ طاقتور کے لیے ابھی بھی عدالت میں نرم گوشہ موجود ہے. یہ نوٹ جو ہے وہ معاشرتی اعتماد کو توڑتا ہے. ویسے تو معاشرہ پہلے ہی اس اعتماد کو توڑ چکا ہے. یہ نوٹ اس سوچ کو بھی تقویت دیتا ہے کہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بس ایک نوٹ کافی ہے. اس کے علاوہ میں اگر کہ اس پہ آگے بات کروں کہ یہ معاشرہ جو ہے ان مظلوم خواتین کے ساتھ کی جانے والے مظالم کو کس طرح جانچے گا. جیسے جسٹس صاحب نے کہا کہ تعلقات کہ اس عورت کی کیونکہ غلط تعلقات تھے اس وجہ سے اس کا قتل ہوا. تو کوئی بھائی مجھے یہ بتائے کہ ہمارے ملک میں ہر روز سینکڑوں خواتین اپنے شوہروں، اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے ہاتھوں جو قتل ہو جاتی ہیں، وہ ان تعلقات کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے گی؟ یہ مطلب ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے. اور میں تھوڑے سے اعداد و شمار اگر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو 2021 سے 2024 کے دوران پاکستان میں 7,500 خواتین قتل ہو چکی ہیں. ان میں سے تقریباً 1553 عورتیں غیرت کے نام پر قتل ہوئی، اور ایک رپورٹ کے مطابق 547 خواتین جو تھی وہ جنسی تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. اور یہ وہ واقعات ہیں جن کی رپورٹ درج ہوئی ہے، اور حقیقت ظاہر ہے اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں جو دیہات کے علاقے ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ کا جو دیہات کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کے واقعات روزمرہ کی بات ہے. میرا تعلق، کیونکہ میں بلوچستان میں رہی ہوں اور میرا کافی بلوچستان اور افغانستان دونوں جگہ سے بہت گہرا تعلق ہے، تو میں نے وہاں جس قسم کے مظالم دیکھے ہیں، آپ لوگ کے پاس اس کی اتنی سی بھی رپورٹ نہیں آتی، اتنی سی بھی رپورٹ نہیں آتی کہ وہاں کی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مطلب 15-16 سال کی عمر کی بچیاں تو ایک بات ہے، وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے 9 سال کی بچی کی شادی 35 ایئر کے آدمی سے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. 16 سال ایک لڑکی کی شادی میں نے 50 سال کے آدمی سے دیکھی ہے. مطلب آپ یہ سمجھو وہ میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، تو میرے باپ کی جو سیکنڈ وائف تھی یہ اس کی بہنیں تھیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ شادیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. تو میری ساری دوستوں اور جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں، بولنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس ان سارے ٹاپکس پہ. اصل چیز میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ہماری جتنی بھی لیڈیز ہیں خاص طور پہ، ہم سب کو اپنی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. کسی بھی طرح کا ظلم برداشت کرنے سے آپ اپنی آنے والی نسل کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. نہ خود اس ظلم کو سہیں اور نہ اپنے بیٹوں پہ اور نہ اپنی بیٹیوں پہ وہ ظلم ہونے دیں. اور جہاں آپ اپنی بیٹیوں کی اتنی اچھی طرح پرورش کرتی ہیں، اپنے بیٹوں کے اوپر بھی اتنی ہی نظر رکھیں اور ان کو اپنی بیٹیوں کے برابر ہی ان کی پرورش کریں اور ان کو عورتوں کی عزت کرنا سکھائیں. بہت شکریہ. So every community has a leader who inspires a change. Today, we have one of them, who is none other than Samia Chaudhary, who is the counselor of Hounslow Council. She has consistently gone above and beyond to serve her community through her consistent community welfare, social initiatives, and empowering those around her. So please let's hear from her today and give her a warm welcome, none other than Samia Chaudhary.
Thank you very much. Thank you. It's really an honor to be here today, and I'll be very honest with you. Thank you very much for your invitation. Honestly, when you sent me the invitation, it was on WhatsApp, and my apology that I was not in time. For example, I couldn't say yes in time because we had another event this morning. But I really appreciate it's a great honor to join you today and celebrate International Women's Days. But I think it's really important to say that because of Ramadan, हमने थोड़ा early कर लिया, which is good. And I know Seema Malhotra is joining at 3 o'clock as well. And it's always important to encourage women, but on the other hand, when you speak to them and when you listen to them, the struggles they've gone through, that's why obviously we celebrate the International Women's Day. And I really would like to say thank you very much for inviting me. Obviously, talking about achievement, strength, and the contribution of women across our communities and around the world. And I was really glad to see that you've had a time of Pakistan, and I think you've matched it with India as well. And I could see faces have joined internationally as well. So as you have introduced me, afternoon, everyone. For some of you, it will be evening because you are abroad. So I'm cabinet member for Children's Services, Children's Education, Employment Skills at Hounslow Council. I have been mayor of this borough in 2018, and I've held other cabinet portfolios as well. So talking about the International Women's Day, it's not only a celebration. I think it's a reminder to all of us as females, as girls, to say how important work and role we play in day-to-day life. And I think I say to few women, let's celebrate it every day. Our days are, we do so much in our normal life. For example, from housework, looking after children's, working, and obviously committing our time for community, which is sometimes easy, sometimes hard. So throughout my work, I have basically seen firsthand how with education, employment, and skills, how this can transform the lives of a lot of women when we invest in children and young people, especially girls. As the topic is for women and girls, we invest in stronger families, stronger communities, and stronger future. So every girl deserves to grow up and believing that her ambitions are valid. Every female's voice does matter, and her opportunities, should be limitless. They should be able to do everything. I have been working with few females. They've been working very strongly for community. I've done a lot of community work, but in Hounslow, we are committed to support our young children, but our females as well. Recently, we have launched a project locally in Heston and Cranford, where I've been working with about 40 to 45 females to explain them about skills, explain them about education, employment pathways. And they are, some of them are young mothers. They have a lot to deal with on their daily life, but it's been really great to hear from them as well about their experience. So in my eyes, the woman can do anything. They can work, they can look after their houses, they can go out, pick and drop their children. So we are, I think as a female, no one is stronger than a female. But yes, we have a lot of respect for others as well. But one of the proudest achievement has been supporting initiative that helps obviously females gain confidence, developing skills, and preparing them for employment, and seeing young women step into the leadership role, for example, working as a community leads, working with charities, and making sure that their voices are heard. But empowerment is not just about the policies and program. It's about support, mentorship, community. Many women seek because someone believes in them, encourages them, or open the door for them. Today, I would like to encourage each and every one of you, if there is anything I can do
in Hounslow, or even from abroad, if you have any questions or you like to speak to me on women's empowerment, I'm happy to kind of have a chat offline as well. To all the women here today, never underestimate your potential. Everyone has dreams and they're all achievable, and we're all powerful. We all have powerful ideas. I meet day in, day out young females, mid-age females and women who have, for example, who are running their businesses, who are contributing on daily basis with communities and with the to the women who are balancing career, family, and community responsibility. Your resilience and dedication do not go unnoticed. You are leader in a way to often go unencouraged, and today we are celebrating all of you. Let's continue working together to create Hounslow and society where every woman and girl feels valued and supported and empowered to reach her full potential. Thank you so much. On this International Women's Day, it's an honor to welcome a remarkable poet from Pakistan, whose work celebrates women's voices, resilience and truth, जिनके अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिलों में उतर भी जाते हैं, जो औरत के एहसास, मुआशरे की सच्चाई और जिंदगी के रंगों को शायरी में ढाल देती हैं. We're delighted to have a Pakistani poet who is Rehana Ruhi with us today. So please join us in welcoming her. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you so much, Mariam. I'm Rehana Ruhi's daughter, Uruj, and I'll just say a couple of words and then I'll hand over to her. I want to start by saying thank you for including us in this wonderful program and a show of solidarity. Mariam, you're just so delightful. It's always wonderful being in contact with you and seeing your work. And thank you to the Universal Women Organization. I want to say thank you to Talat Gill as well, who introduced me to you. Thank you, Talat. And to Seema Malhotra, thank you for everything you said about the work that is going on women's equality. Thank you for being here, showing your support for the grassroots people. I think that makes all the difference, and I think that's what Labour stands for. So this is my mother, Rehana Ruhi. She's visiting from Karachi, and I'm going to hand over to her. Her forte and language is Urdu, so she will talk to you in Urdu if that's okay. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. मेरा नाम रेहाना रूही है और मैं शायरी करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन ये मैं दूसरे भी मीडियम्स के अंदर काम करती हूँ. And I am the Vice Chairperson of Literary Committee of Arts Council, Karachi. And I have 6 books. मेरे पास 6 किताबें हैं जो शायरी की भी हैं और उसमें थोड़ा सा मैं फिक्शन भी लिखती हूँ. मैं राइटर हूँ, तो अखबार में कॉलम्स भी लिखती हूँ और सोशल जाकर सब जगह के ऊपर मैं कुछ और भी काम कर रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ. तो मुझे बहुत खुशी हुई जब उरूज ने मुझे बताया कि इस तरह का कोई प्रोग्राम है. तो मैं मेमन ऑर्गेनाइजेशन की खास तौर से बहुत शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस मरियम, व्हेन शी इंट्रोड्यूस मी कि भाई वो यंग लड़की है और माशाल्लाह. तो कि हमने तो 30-35 साल हो चुके यही काम किया है औरत को मजबूत बनाने के लिए. मेरी पूरी शायरी एहतजाजी शायरी, कहीं भी मैंने कभी कोई लैम एक्सक्यूजेस नहीं कबूल किए, ना मैंने कभी औरत को कभी कोई उसके लिए कुछ रियायतें मांगी, बल्कि मैंने हमेशा ख़वातीन को पावरफुल बनाने की बात की है. तो जो अगर आप मेरी इंशाल्लाह किताबें कभी मिले आपको, आप पढ़ें डाउनलोड करके, तो यू विल कम टू नो, यू विल वेरी हैप्पी. और मुझे बहुत खुशी होगी. मैं आज इतनी सारी जिन लड़कियों को यहाँ देख रही हूँ, ये मेरा काम है. मैंने कुछ ना कुछ ख़वातीन को पावर दी है. जैसे फराज साहब ने कहा था ना कि शिकवाए जुल्मते शब से तो बहुत बेहतर था
अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। सो वाह छोटी सही पर मेरा भी किरदार है। जब मैं खवातीन को मरियम एंड जिन्होंने इतनी शानदार रिदा बातें की, रिदा ने रिदा ने, और माशाल्लाह जिस सीट पर वो है, दैट्स माय प्राइड, ये मेरा ख्वाब है। और मैंने खुद को इतना पावरफुल बनाया कि मैंने पूरे टक्कर ली सारे लोगों से, जो लोग हमारे खिलाफ थे, हम लिटरेचर में भी और हर जगह। बहरहाल बातें इसलिए कम करती हूँ कि थोड़ी सी शायरी सुना दूं, बहुत सारे लोग हैं, सबको बोलना है। तो शायरी का कमाल पता है क्या है? वो ये है कि आप एक सफा लिखें, मैं 2 शेर में आपको सारा कुछ लिख के दे सकती हूँ। सो यू विल एंजॉय। आप देखिएगा बैक पर मैंने सिर्फ खवातीन को ही टारगेट किया है और उनको एम्पावर किया है। तो एक शेर से शुरू करती हूँ। मसलन मैंने सोचा कि भाई खाली रोमानी बातें बहुत होती हैं, मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती, बट खवातीन को इजाजत नहीं होती कि वो जवाब दे सकें किसी चीज का। मगर अब अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा आना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से अपनी बात को कहना शुरू किया और एहतजाजी शायरी यूं शुरू की। ये मेरा पहला शेर था जो मैं आपको सुना रही हूं कि ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, अगेंस्ट में शुरू हुई हूं। हमेशा अच्छी बात करते हैं, साईं ये कर दें वो कर दें। पहली बार मैंने कहा ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, वाह भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो, वाह 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 जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। और इसी तरह के एक वुमेन्स डे पर पीटीवी में एक मुशायरा हुआ तो मैंने लिखा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। वाह दिल के बहलाने जैसे पहले होता था, औरत दिल के बहलाने का सामान थी, हर जगह पर, कोठे पर भी और अपने घर में भी बच्चे पैदा करने की मशीन, ये दिल के बहलाने की सामान थी। बट मैंने कहा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, 21वीं सदी, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मानती हूँ, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मानती हूँ, मुझको इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। वाह और अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। वाह 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 सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। और जब मैंने पढ़ा कि सोहनी कच्चे घड़े के ऊपर जाके अपने महबूब से मिलने जा रही थी, महबूब उस किनारे पर खड़े हुए हैं, धोती पगड़ी पहने हुए खड़े हुए हैं, और इधर से सोनी बेचारी उस पे लहरों पे क्यों जा रही है, आप क्यों नहीं आते? उस वक्त मैंने कहा था कि मैं ये 20वीं सदी के शेर कह रही हूँ। उस वक्त जब मैं 13 इयर्स की थी, उस वक्त मैंने ये शेर कहा था कि मैं कोई पिछले जमाने की सोहनी तो नहीं, मैं कोई पिछले जमाने की सोहनी तो नहीं, जो करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाऊं। 20वीं सदी का शेर था ये। उसके बाद जब मैं मेच्योर्ड हुई और अपनी लाइफ में आई तो फिर मैंने देखा कि औरत तो बहुत पावरफुल है, ये इतना आसान काम नहीं है। तो फिर मैंने 21वीं सदी की औरत का शेर कहा, और वो ये था कि जुनून इश्क में सच्चा खोना पड़ता है, जुनून इश्क में सच्चा खोना पड़ता है, इस इंतहा के लिए खाक होना पड़ता वाह है। 21वीं सदी की औरत का शेर, वाह अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, कि मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। बिल्कुल वाह वाह बिसाते वक्त की चालें समझ सकें रूही, कम अज कम इतना तो चालाक
ہونا پڑتا ہے. Wow, amazing. تو یہ جی طلعت کو دیکھ رہی ہیں؟ طلعت تھینک یو سو مچ کہ آپ نے عروج کو یہاں پر انٹروڈیوس کیا عروج کے تھرو مجھے. سو یو آر مائی لو. بہت بہت بہترین طلعت کا کام ہے خواتین کے لیے. جو میں کالمس پڑھتی ہوں دیٹس میں یہ سمجھتے ہیں میرا دکھایا ہوا یہ آئینہ ہے, یہ بچیاں جو اتنا پاورفل ہو رہی ہیں, میں نے ان کے لیے کام کیا ہے. میں نے عورت کے لیے جو چند شعر اور دیکھے کہ کوئی دیوار ہی میری ہے نہ در میرا ہے, کوئی دیوار ہی میری ہے نہ در میرا ہے, پھر بھی میں پھرتی ہوں کہ گھر میرا ہے. Wow. کہتی ہے پھرتی ہوں کہ گھر میرا ہے. دوسری ایک اور دیکھے کہ عشق میں دل ہی نہیں جاں بھی گنوائی ہوئی ہے. عشق ناٹ عشق, اب عشق وہ نہیں ہے عورت مرد کا افیئر یہ وہ. عشق یہ نہیں ہے, عشق آپ کا ٹاسک ہے, آپ کا گول ہے, آپ کے بچے آپ کا عشق ہے, آپ کا جو آپ نے دنیا کے اندر جینے کے لیے جو راستہ اختیار کیا اس کی منزل آپ کا عشق ہے. میری شاعری میرا عشق ہے, میرے بچے میرا عشق ہے. تو عشق یہ ہے. اب اس میں دیکھیں کہ عشق میں نے اپنے لیے لکھا ہے کہ عشق میں دل ہی نہیں جاں بھی گنوائی ہوئی ہے. میں نے یوں ہی نہیں عزت یہ کمائی ہوئی ہے. اور اس چیز کو دیکھیں کہ میرا منصب, عورت کو پیر کی جوتی ہی سمجھا جاتا تھا نا 90%. سو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ میرا منصب تیرے قدموں میں نہیں ہے سائیں, میرا منصب تیرے قدموں میں نہیں ہے سائیں. میں وہ عورت ہوں جو پسلی سے بنائی ہوئی ہے برابری, پسلی سے بنائی ہوئی ہے. میرا منصب تیرے قدموں میں نہیں ہے سائیں. اور وہ تو اور یہ دیکھیں کہ وہ تو بچوں نے ہمیں ایک رکھا ہے اب تک. نہ ہنر تیرا ہے اس میں نہ ہنر میرا ہے. تو اس کے بعد خواتین کے لیے چند شعر آپ کو اور سنا کے پھر اجازت چاہوں گی. بہت سارے لوگ ہیں کہ خیال ہوں کہ حقیقت کہ خواب عورت ہوں. تو 3 ڈائمنشن ہے, یو ول انجوائے. خیال ہوں کہ حقیقت کہ خواب عورت ہوں, ہر ایک سوال کا زندہ جواب عورت ہوں. اور کوئی ہر ایک سوال کا زندہ جواب عورت ہوں, کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا. کیا بات ہے. اتنی پاورفل ہے عورت, کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا. گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں, گنی نہ جا کیا سکوں, بات ہے. گنی نہ جا سکوں کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا. گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں. اور دیکھیں جو بیلنس ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جن کا احتجاج کر رہے ہیں جن کے ساتھ, اس میں کوئی چھائی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنے اسپاؤس کا تھینکس ادا کیا ہے اس شعر کے اندر کہ کوئی جواب نہیں, کوئی حساب نہیں میری کوئی شمار نہیں میری بے شماری کا. کوئی گنی نہ جا سکوں وہ بے حساب عورت ہوں. اور جہاں جہاں بھی دیکھیں جنوبی ایشیا میں خصوصاً ہمارے یہاں میں سمجھتی ہوں کہ وہ جنوبی ایشیا کے مرد جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا وہ اسی طرح کے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ بہت زیادہ ٹاسک نہیں اچیو کر سکتے. سو میں نے اگر کسی نے ٹاسک اچیو کیا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہو نا, آپ کے اسپاؤس کا تھینکس ادا کرنا بہت ضروری ہے. میرے ہسبینڈ کا تھینکس, میرے ابو کا تھینکس ادا کرنا کہ انہوں نے مجھے اتنی اس ایسے معاشرے میں مجھے اتنی پاور دی. تو میں نے لکھا کہ جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا, رفاقت گھر کی رفاقت ہے نا, تو جہاں جہاں بھی وی شوڈ ہیو تھینکفل. ایسا نہیں کہ صرف احتجاج, جہاں جہاں بھی رفاقت کا اعتبار ملا وہاں وہاں پہ بہت کامیاب عورت ہوں, وہاں وہاں پہ. اور آخری شعر, آخری شعر مزیدار شعر ہے. مثلا یہ کہ جیسے اب پہلے تو نہیں ہوتا تھا نا کہ ایک لڑکی بھی اگر باہر جاتی تھی ہمارے گھروں میں تو ایک چھوٹا بچہ اس کے ساتھ کر دیتے, اسے اکیلے نہیں جانے دیتے.
लेकिन अब हम सारी दुनिया में अकेले घूमते हैं। मैंने पूरा अमेरिका, कनाडा, इधर उधर, मेरे हस्बैंड ने मुझ पे एतबार किया और मैंने अकेले घूमा। सो मैंने उसके तनाजुर में भी एक शेर कहा, कोई गुमा न रखे मेरी खुश बयानी पर, वाह कोई गुमा न रखे मेरी खुश बयानी पर, मिजाज बिगड़े तो रूही अजाब औरत हूँ। वाह, क्या बात है। मिजाज बिगड़े तो, और आपको आखिर एक शेर और सुनाती हूँ कि इश्क के रोग अच्छे लगने लगे। भाई शायरी की तरफ तो आना पड़ता है ना, एहतजाज करने के बावजूद भी घर तो आना पड़ता है। सो इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, हिजर के सोग अच्छे लगने लगे, और जब से वो बेवफा हुआ रूही, जब से वो बेवफा हुआ रूही, बेवफा लोग अच्छे लगने लगे, वाह बेवफा वाह वाह। लोग अच्छे लगने लगे। और एक Conclude. आखिरी शेर, आजा कि वहशतों का तला तुम गुजर ना जाए, एक मेच्योर्ड शेर है जो हम सब की लाइफ में मौजूद है, कि आजा कि वहशतों का तला तुम गुजर न जाए, और गहरे समंदरों में ये दरिया उतर न जाए। मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ कि तू अपने घर न जाए। हमारे पास एक दूसरी स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन इस तरह से करवाऊंगी that it's truly an honor to introduce a personality who leads her life with distinction. Leads with distinction in both her professional and personal life. She is beyond her professional life, she is a mother, she is a proud daughter, and she is also a proud wife, setting an example in every aspect. She is truly an inspiration, who is none other than Rida Sharif, an experienced producer with over a decade of experience with global brands organized and also an artist. She's leading two successful ventures, one Ecoic and the other one is Viclor. So over to you, Rida, if you can please say a few words and share your insights or share your inspiring journey, it will be an honor. Thank you so much for that introduction. I was not expecting myself. But yeah, thank you very much. I'm very humbled to be here. And it's kind of, it's a huge privilege to be amongst women who, are leading the way in their own ways, actually. And, there have been times that I'd actually like to start off by speaking about my journey, how everything has been in, working in media when I started out 12 years ago. And often it has always been like a journey from the technical side of things, that the industry is very demanding. We have long hours, complex, problem solving things that we always had to do. But, shuru se hi, from the earlier on stage, being, just the look of you are a woman, you are, you're a certain size, or you look like a kid compared to the other men in the room, there has preconceived kind of perceptions हमेशा से होती थी कि can she do this, can she do that? And there were times when I even used to say, okay, maybe I should just put my CV on my forehead so that, people know what I'm capable of. But it was every step of the way where I had to prove myself over and over and over and over again. Just because there was these, a lot of the women, and at that time, it was not very common to be in technical side of filmmaking. But yes, there was always this thing inside of me that, there should be resilience. Is okay. I will keep going and keep proving myself. But yeah, in that journey, I have met, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे ना, some mentors, some male figures in your life that kind of change the game for you morally as well, because then you learn a lot from them as well, and you get that kind of strength from them कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. Because in the outside world, when you go out in an ugly big bad world, you see the real ugliness in the world of what men are doing. So it's very important to have such male figures in your life, whether your husband, your brothers, or your dad. So that was like briefly how I started out as a media professional, and I kept going for a few years. And then later on, I shifted towards, in a way, because I was fed up
of following the rules of employment and everything else. That's how I started then as a businesswoman. And I launched two of my businesses, and one is a content studio, and the other one is a lifestyle brand. But in that, you start off and you think you're going to have more control, but it was kind of way worse than, being under a team. So now you're suddenly exposed to even uglier part of the world because you lose security as a woman, and there are no rules, there are no terms and conditions. Mainly there are not, because if you don't present yourself, basically if you're not really legally protected and you don't have a senior person on HR looking after you, and you have to have all these implications by yourself, then it becomes very difficult. It was even more difficult to prove yourself again, over and over again. But yes, I have met a lot of people in my journey that have been, good and bad, and they've been blessings and obviously a lesson as well. There have been some women that, the technical challenges that we are still facing. I met another female filmmaker last month and we worked on it together. But it was still very shocking to me that after 12 years, I could see her leading the same journey as me. And I was a bit shocked and saddened to hear that she, even after 12 years, or even after, 8 to 12 years, I would say, she was in my position and facing the same thing as me. And she was practically crying. And I could see myself in her. And I was so shocked to see that's still happening today. But it at the same time, it felt empowering to come together. I could teach her something, she could teach me, and I feel like collectively we are way more stronger if you're leading the same journey, because no one else will guide you. There are always going to be boy gangs, there's going to be a lot of things that are going to come in your path where no one is going to teach you, and you'll have to figure things out by yourself, because naturally as women we are programmed, हमें ऐसा हो जाता है कि we are naturally emotional. We think through our heart. We don't make, most of the women, they don't make necessarily emotionless decisions unless हम लोग गिर पड़ के we rise into that educational level या फिर mental maturity. So that's what I really do appreciate. And in my experience, I feel like women have so much potential. हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, we can lead teams, we can practically do so many things, multi-dimensional things. But yes, we need to have more voice and we need to have more support. Even in the entrepreneurship wali landscape mein, I'm not sure whether a lot of people are up to date with female entrepreneurs rising within the last previous 5 years. But the media attention that we are getting as well, and the scrutiny that we get from the British media, is not very supportive, as opposed to males entrepreneurs who are founders, and they're practically doing the same thing, but we are not questioned. They are not questioned on the price, they are not questioned on the systems, or even the boundaries, that if we don't want to answer you after hours, we don't want to answer you, that kind of thing. And there is always a room in for, because it's a male dominated field, that we are non-stop pushed. And I feel sad to still learn कि अभी, I mean, जो हमारे hundreds of thousands of years से जो औरतें struggle कर रही हैं, अभी भी the perception I feel is the same. A lot of the men, they still don't respect us. We have to fight for the respect, and it's a bit sad क्योंकि you would think कि अब जाके ज़माने में हमें थोड़ी बहुत equal humanity वाली respect थोड़ी बहुत मिल जाएगी, and that we don't have to be bold and harsh and cruel to get respect. Why can't we be ourselves? And we have to adapt to these ways to do so, to get some kind of respect, which is still, I feel like, a big question to ask to the society, what's going on. And overall, I feel like women, जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत resilient हैं, हार्ड वर्किंग भी हैं, हम लोगों में बहुत सारी abilities हैं to lead authority के साथ ही,
but yeah, hamare work, I feel, still needs to be more recognized, and there still needs to be a lot of um, you know places where, even if there are institutions, I feel like in practice there is always this underline of doubt first, and I'm not sure why. So it's always good to um, have collective support of all the women, but even male counterparts that understand the journey and everything else. But my whole take for this is as well that if you put your mind through it, regardless of your gender, it should not stop you, and you should just go for it. And there will be so many struggles that you will encounter as a woman. It could be personal, professional, emotional, physical, mental. But that's what I feel like it's unmatched. And that's what sets us apart as well. And Islamically speaking, I would say there is a reason why a woman has been given such high regard in eyes of Allah as well, because He knows the strength. And that's how I would like to close this. That, keep going and keep doing and keep supporting each other and celebrating each other, because if we don't voice each other, no one else will do it for us. हम बुलाते हैं एक हमारी दूसरी स्पेशल गेस्ट जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक एंकर हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो पाकिस्तान से वो काम कर रही हैं और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। एंड काफ़ी सालों से वो काम कर रही हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने काफ़ी काम किया है कम्युनिटी के लिए, माशरे की बेहतरी के लिए। तो आइए बुलाते हैं नरगिस मेमन को। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जो है मैं यूनिवर्सल वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का मैं थैंक्स अदा करूंगी, और मरियम आपका भी, कि आपने जो है मुझे इतनी खूबसूरत महफिल में जो है वो दावत दी, बुलाया। और अब मैं जो हूँ इस टॉपिक का आगाज जो है इस शेर से करूंगी। ज़माने अब तेरे मदे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मदे मुकाबिल, कोई कमजोर सी औरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि औरत फिर भी कमजोर है। बात यह है कि शायद हमारी औरतों को मेरा मानना यह है कि हमारी औरतों को शायद उनकी वर्थ ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता कि उनके हुकूक क्या हैं, उनके लिए क्या कानून बना हुआ है। उनके लिए बहुत से कानून हमारे माशरे में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारी औरत को पता ही नहीं है कि अगर कोई मर्द उसको हरास कर रहा है, अगर कोई मर्द उसको टॉर्चर कर रहा है, अगर कोई मर्द उसकी किरदार कशी कर रहा है, तो उसके लिए क्या कानून बना हुआ है, उसके लिए क्या राइट्स हैं। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो हमारी औरतों को जो है इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उनके लिए क्या कानून बना हुआ है, उनके लिए क्या कानून होना है हमारे माशरे ने बनाया, वो उस कानून की तरफ जाए और जो है उससे कंसल्ट करे। अब मैं आती हूँ औरत की जॉब पे, कि अगर हमारे पास जो है एक औरत अगर वो माँ बाप के घर पर है, तब भी मेरा मानना यह है कि माशरे वाले उस औरत को जीने नहीं देते, ठीक है। और जब वो शादी करके अपने शौहर के घर पर जा रही है, मैं ये नहीं कहूंगी हर मर्द, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। बहुत से मर्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शायद औरत को जीते जी मार देते हैं। तो जब वो एक शौहर के पास जाती है तो वहां पे भी वो अनसेफ है, लाइक के उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा जाता है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि औरत जब अपनी एक बात करती है स्पेस की, तो उस स्पेस को जो है वो हमारे जो मर्द हैं वो आजादी की तरफ लेके जाते हैं। वो आपसे आजादी नहीं मांग रही, वो आपसे अपने राइट्स मांग रही है। वो ये कह रही है कि उसका एक माशरे में राइट है जो उसको मिलना चाहिए, जो उसका कानून, इसका इस्लाम ने उसके लिए रख दिया। लेकिन हमारा जो मर्द का माशरा है वो ये समझता है कि औरत जो है ना अपनी आजादी की बात कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ हमारे अपने घरों में, जहाँ वो लड़की आंख खोलती है, जहाँ वो छोटी से बड़ी होती है, उस घर से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं तो वो स्ट्रांग होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि एक औरत जब शादी कर कर दोबारा अपने मायके में आती है, अपने माँ बाप के घर पर आती है, तो शायद उसको उस नजरिए से नहीं देखा जाता जो शादी से पहले देखा जा रहा होता है। वो उसी घर में अपने आप को अजनबी फील होना शुरू कर देती है,
اس پہ بہت ساری چیزیں رائج کر دی جاتی ہیں، بہت سی ایسی چیز اس کو بار بار ہر اسٹیپ پہ یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ ڈیورسی ہیں، آپ جو ہے وہ اگر ان کے ہسبینڈ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے رائٹس ختم ہو گئے، آپ جیتے جی مر گئی. ایسا نہیں ہے. جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، آج کل بہت ساری چیزیں ایسی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز نہ دیں، آپ ایک گھر دے دیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ کو گھر دینے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بیٹی خود اپنے لیے گھر مینج کرے، کیونکہ گھر بنانا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے اپنی بیٹیوں کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اس معاشرے میں کہ وہ اپنے لیے گھر بھی بنائے، وہ اپنے لیے ایک اسپیس بنائے، معاشرے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا مقام دلائے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پہ جو ہے میں بات کروں گی کہ ہماری بہت سی بیٹیوں کے پاس، بہت سی عورتوں کے پاس جو ہے ان کو رائٹس تو دے دیے گئے مگر ان کے پاس نالج نہیں ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی کون سی چیز جو عورتوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بتائے. سوچنا اس بات پہ ہے کہ کون سا ایسا کام کیا جائے کہ ہماری عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں پتہ لگے یا وہ جو ہے وہ اسٹرانگ بنے. تو بات یہ ہے کہ ان شارٹلی میں آپ سے یہی بات کروں گی کہ ہمارے جو بیٹیاں ہیں نا ان کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے معاشرے میں جو ہے وہ دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی جو ہے وہ مرد کو کوئی تانا نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اگر ایک عورت ماں نہیں بن پا رہی تو عورت کو ہی کہا گیا، عورت پہ تیزاب ڈالا گیا، عورت کی بہت ساری چیزیں ہوئی. ٹھیک ہے. مرد کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی تانے ہمیشہ عورتوں کو سننے پڑے اس معاشرے میں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ عورتیں جو ہے اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کمتر فیل کر رہی ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے؟ اگر میں اپنی بات کروں، میں ایک ہوسٹ ہوں اور انیشل اسٹیج میں میرے لیے جو ہے وہ ہوسٹ والی لائف بہت مشکل کر دی گئی ہماری فیملی میں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب میں اپنی بات کروں، اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میرے لیے اپنی فیملی کو ہی سمجھانا بہت مشکل ہوا کہ بھائی مجھے ہوسٹنگ کرنی ہے، آئی ایم میڈیا پرسن، بہت ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ آنکھ کھولا، جب وہ آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو لیکن یہ آپ کو اس بات پہ دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹاپ نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو منوانا ہے. میں جو ہوں اپنی بات کروں تو میں نے جو ہے اپنی اس کریئر، اپنی اس فیلڈ کو جاری رکھا. الحمدللہ آج بہت سال ہو گئے میں ہوسٹ ہوں، میں اینکر ہوں، اور الحمدللہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہوں. تو ہمارے پاس جو ہے ہم جب یہ بات بتاتے ہیں، ہمارے ماں باپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بیٹی ہو، آپ کو دوسرے سسرال جانا ہے، شوہر کو دیکھنا ہے، تو ہمارے ماں باپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بیٹی آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. آج کا معاشرہ یہ ہے کہ بیٹی آپ کو اپنے پیروں پہ کس طرح کھڑا ہونا ہے، آپ کو محتاج نہیں ہونا. میں صرف یہ بات کہوں گی کہ ایک عورت کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی جاہل اور ذہنی مریض انسان کے ساتھ صرف اس لیے نہ رہے کہ اس نے اس کو گھر دیا ہے، وہ اس کو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے. عورت کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو میں آپ کے توسط سے یہ بات جو ہے وہ لوگوں میں بتانا چاہتی ہوں، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی اپنی ورتھ کو سمجھو. دراصل اپنے آپ کو سمجھو. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھو گے کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا. اصل میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہو، آپ کیا کر سکتے ہو، آپ میں کتنی ایبلٹی ہے. اور یہ گھر بیٹھے نہیں ہوتا. یہ جب ہوتا ہے جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو منظر عام پہ لے کر آتے ہو، آپ فیلڈ ورک میں آتے ہو، آپ میں جو ٹیلنٹ ہے آپ اس کو آگے بڑھاتے ہو. تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو ہے اپنے آپ کو میدان میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو پروف کریں کہ وہ کچھ ہیں. آپ یہ دیکھیں مریم کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ایک عورت کے کردار کو بہت طریقے سے ناپا جاتا ہے، بہت سارے پیمانے رکھے ہیں. اگر وہ ایک ڈریس پہن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ ڈریسنگ اچھی نہیں ہے. اگر اس نے یہ ڈریس پہن لیا تو وہ کردار کی خراب ہو گئی. اگر اس نے کسی سے مسکرا کے بات کر لی، جو کہ اخلاقی بات ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو کہ اس کا کردار خراب ہے، اس کے ہاتھ پیروں کو جانچا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت کو جانچا جاتا ہے. ایون کہ اگر وہ گھر کی روٹی بناتی ہے، گول روٹی نہیں ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی. گول روٹی سے ماں کا کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ میں بتاؤں کہ عورت کی تو ہاتھوں کی مہندی تک دیکھی جاتی ہے کہ اس کا کلر کیسا ہے. ٹھیک ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آگے اگر میں بات کروں، اس کے خاندان، اس کا ماں، اس کے خاندان کی معاشی حالات، اگر وہ ڈاکٹر بھی بن رہی ہے، وہ اچھی ملازمت بھی کر رہی ہے. دوسری بات میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی، ایک مرد جو ہے وہ رات کو کام سے آ رہا ہے تو وہ بیچارہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہماری مائیں جو ہیں وہ دروازے بند کریں گی، اے سی آن کریں گی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تھک ہار کر آیا ہے. لیکن اگر ایک بیٹی رات کو جا رہی ہے، جاب کر رہی ہے، تو وہ کسی غلط کام سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوں گے، اس کے لیے اے سی آن نہیں ہوگا، اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کھڑی ہوں، آپ اپنا کھانا پکائیں، اپنے اپنے گھر کی صفائی کریں. تو وہ کیا ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ایک مرد کا کردار ایک اچھی جاب پہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک عورت کا کردار گول روٹی اور مہندی تک اور اس کے ہاتھ پیروں سے لے کر، اس کی خوبصورتی سے لے کر، اس کے ہنسنے سے لے کر، اس نے بولنے تک چلتا ہے؟ ایسا کہاں ہے؟ بالکل آپ مجھے بتائیے مریم کہ ایسا کہاں ہے؟ بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہماری عورتوں کو ان کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. عورت چاہے تو آج کے دور میں عورت سب کچھ کر سکتی ہے، اور یہ کہیں ہماری شریعت میں نہیں ہے. مرد یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آگے رکھا گیا عورت سے، ٹھیک ہے. اب وہ آگے رکھنے کا مقصد کیا سمجھتا ہے؟ وہ عورت کو ٹارچر کرے گا، وہ ہر قدم پہ اس کو لیکچر دے گا، بھائی ہم آپ سے جو ہے وہ 2 قدم آگے ہیں، یا ہمارا رتبہ آپ سے اوپر رکھ دیا گیا. مجھے اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں ہے، بالکل ہے. بٹ اگر آپ کو عورت کا تحفظ، عورت کا سربراہ بنایا گیا، تو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ اس کی ترقی میں اس کے پیروں پہ زنجیریں ڈالیں. آپ کو اس لیے بنایا گیا کہ آپ اس کو سپورٹ کرو، آپ دنیا میں اس کا مقام بتاؤ، آپ اس کے لیے رسپیکٹ کا مقام قائم کرو، نہ کہ اس کو مار پیٹ کرو. میں کہوں کہ عورت نے تو، ایک بات ہے کہ اگر یہ مرد ہے، عورت کے تو قدموں تلے، یا ایک ماں کے قدموں تلے تو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے. بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ عورت آزاد ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ عورت کو اپنی لمٹس میں رہ کر بہت سے کام وہ کر سکتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. لیکن ایک میچور عورت کو اپنی لمٹس پتہ ہے. آپ اس کو ہر قدم پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یو آر رانگ. نو، آئی ایم ناٹ رانگ، ٹھیک ہے. مجھے اپنے اچھے کا پتہ ہے، مجھے اپنے برے کا پتہ ہے. میں اس عمر کے لیول پہ آئی ہوئی ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمر سے آپ کا نہیں پتہ لگتا، آپ کے تجربات، آپ کے برے حالات انسان کو جو ہے وہ ایک طرح سے میچور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا برا حالات، آپ کے بیڈ ایکسپیرینس آپ کو بہت زیادہ میچور کرتے ہیں. اور وہ عورت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے جو بانجھ ہے، وہ عورت بہت اسٹرانگ ہے جس نے اکیلی راتیں گزاری ہیں اپنے گھر میں، ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس عورت کو ہر قدم پہ لیکچر کی ضرورت ہے. تو میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خدارا اپنی قیمت کو پہچانیں. خدارا آپ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں اتارا ہے، آپ اس کو سمجھیں. آپ اپنی لمٹس میں رہ کر اپنے آپ کو پروف کریں. آپ اپنی لمٹس میں رہ کر اپنی چیزوں کو کرتے رہیں، اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کریں، ٹھیک ہے. اور ونس اگین مریم، آپ کا بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ اگر انسان بولنا شروع کرے گا نا، تو ایسا ٹاپک ہے کہ ہم نہیں خاموش ہو سکتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ کہ ہم خاموش نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو آج کا دستور بنا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں ایک عورت اگر باہر نکل رہی ہے اس کے لیے آسان ہے؟ اگر میں پاکستان کی بات کروں، مجھے نہیں پتا آل اوور کنٹریز میں کیا ہے، میں صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں. آپ دیکھیں، آپ اپنے گھر کو چھوڑتی ہیں نا، پیچھے سے 10 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں کہتی ہوں کہ عورت مردوں کی وجہ سے ہی محفوظ نہیں ہے. مرد کو محافظ بنا دیا گیا عورتوں کا، لیکن آج کی عورت مرد کی وجہ سے سیف نہیں ہے. 10 پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہر وہ عورت جو گھر سے نکل رہی ہے وہ خراب ہے؟ وہ خراب نہیں ہے. وہ رکشوں میں سفر کر رہی ہے، وہ سیف نہیں ہے. وہ بسز میں سفر کر رہی ہے، وہ اپنا کبھی دوپٹہ چیک کر رہی ہے، وہ کبھی اپنا عبایا چیک کر رہی ہے، وہ کبھی اپنا کالر دیکھ رہی ہے، وہ کبھی اپنا گلا دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے پیچھے کون ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے آگے کون ہے. اٹس مین کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں سیف نہیں ہیں. اور سیف کیوں نہیں ہیں؟ صرف اور صرف مردوں کی وجہ سے. کسی کی دل آزاری کی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں بولنا تو بنتا ہے اور سوال بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو مریم، تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا.
ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور اب ان سب لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ کے وقت جو ہے میں سلام کر رہی ہوں. ایکچوئل اس ٹاپک میں تھوڑا سا مگن ہو گئی تھی. تو السلام علیکم اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اب میں بلاتی ہوں ہماری جو بہت مانی جانے والی ہیں جو یونیورسل میمن آرگنائزیشن کی جنرل سیکرٹری ہیں میڈیا سیل کی. نہ صرف وہی بلکہ وہ IMT نیوز چینل کی پہچان ہے, اس کا چہرہ ہے, اس کی آواز ہے. اینڈ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا, ہمیں سپورٹ کیا ہے. اینڈ میں جی ہاں آپ پہچان گئے ہوں گے, میں رخشندہ زاہد کی بات کر رہی ہوں. اینڈ وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سو پلیز رخشندہ زاہد ٹیک اوور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے تمام خواتین جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں سب کی کہ آپ سب نے ہمیں جوائن کیا. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ویمنس ڈے اسپیشل کیوں ہے, مردوں کا ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے حقوق قائم ہیں, اسی لیے ہمیں منانا پڑتا ہے, ہم کیا کریں. تو سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ عورت جو ہے وہ بیٹی بن کر آتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے, اور جب دنیا سے جاتی ہے ماں بن کر تو جنت بن کر جاتی ہے. تو آپ یہ مت سمجھے آپ کمزور ہیں, مرد کی پسلی سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی جنس سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے حقوق پامال کیے جاتے ہیں, تو بات وہ یہ کہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں اسی طرح دبایا جاتا رہے گا. ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ عورت نے ہر دور میں بڑی خاموشی سے قربانیاں دی ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ گھر کی بنیاد ہے, معاشرے کی تعمیر کرنے والی ہے. تعلیم ہو, صحت ہو, معاشیت ہو, قیادت ہو, عورت نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے. چاہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ایک مرد کو بھی ایک عورت ہی بناتی ہے, ایک ماں ہی تربیت کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں آج کل کی جو عورتیں ہیں نا, ان کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹی تم نے اگلے گھر جانا ہے, تم نے یہ کام کرنا. آپ اپنے بیٹے کو بھی سکھائیں کہ کل کو کوئی بچی آئے گی نا تو بیٹا تمہاری نوکرانی بن کر نہیں آئے گی, تمہیں اس کے ساتھ بھی اتنا ہی ہاتھ بٹانا ہے جتنا وہ اس گھر کی ہے, اتنے ہی تم بھی اس گھر کے ہو. بیٹے کو بھی ہر چیز سکھائیں, ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں ایک نظم ہے جناب سیف اللہ سیفی صاحب کی ماں کے حوالے سے پڑھنا چاہوں گی, تو پلیز آپ سے شیئر کرتی ہوں, آپ ضرور سنیے. بالکل. ماں تم کتنی جھوٹی ہو, ہاں ماں تم کتنی جھوٹی ہو. جب کہتی ہو کہ ٹھیک ہوں میں, کوئی درد نہیں کوئی چوٹ نہیں, اے ماں تم کتنی جھوٹی ہو. آنکھوں کی نمی چھپاتی ہو, لرزش کو اپنی دباتی ہو, ہر دکھ میں ساتھ نبھاتی ہو پر کسی کو نہیں بتاتی. ماں تم کتنی جھوٹی ہو, ماں تم کتنی جھوٹی ہو. رات گئے تکتی ہو راہیں, کھول کے رکھ دیتی ہو باہیں, خوشیاں اپنی دے کر مجھ کو ہر دکھ میں دیتی ہو پناہیں. ماں تم کتنی جھوٹی ہو, ہاں ماں تم کتنی جھوٹی ہو. آخری ٹکڑے پر روٹی کے کہہ دیتی ہو پیٹ بھرا ہے میرا, بیماری میں بھی تم ہنس کر کہتی ہو کہ بس ذرا تھکن ہے. ماں تم کتنی جھوٹی ہو, ماں تم کتنی جھوٹی ہو. ہر جھوٹ تمہارا سچ سے پیارا, پیار کا ہے انداز نیارا, ہر بات تمہاری راحت ہے, ہر قربانی میں چاہت ہے. ماں تم کتنی جھوٹی ہو, ہاں ماں تم کتنی جھوٹی ہو. ہر جھوٹ پہ جان بھی واروں میں, اس کو ایمان بھی مانوں میں. تمہارا جھوٹ میری زندگی ہے, تمہاری ہر دعا میری بندگی ہے. ماں تم کتنی جھوٹی ہو, ہاں ماں تم کتنی جھوٹی ہو. ایکچولی 2021 میں میری بھی ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ جن کی مائیں نہیں ہے سب کی مغفرت فرمائے. ماں کا تو ٹاپک خیر ایسا ہے کہ ہم سب ایموشنل ہو جاتے ہیں, بٹ یہ ایک نظم تھی میں نے پیش کی ہے. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تو میں بس یہی کہوں گی کہ ہم جب تک اپنی آواز خود نہیں اٹھائیں گے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام ضرور بنایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ایک درجہ بڑا ہے. قوام کا مطلب یہ کہ کمانا اس کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے. لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم باہر نکلیں, ہم بھی اپنے حقوق پہ آواز اٹھائیں, کیونکہ ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. ہم پاؤں کی جوتی نہیں ہے, ہم مرد کے سر کا تاج ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ جوائن رہیں. میں بھی اس محفل میں شامل ہوں اور میں دعوت دوں گی, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. خیر میں اس بات پہ ختم کروں گی
کہ ہمارے ساتھ اس وقت جو تمام عورتیں موجود ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے بہت محنت کر رہی ہیں، اپنا گھر بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں. تو میری طرف سے سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے مشن میں بہت کامیاب کرے. ہیلو السلام علیکم، میرا نام ندا ہے اور میں ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں. میرا تعلق پاکستان سے ہے بٹ آئی ایم ورکنگ اینڈ لیونگ ان لندن. In Pakistan, I graduated with distinction and I was hired by Siemens Pakistan. I was previously associated with the industry sector of Pakistan, and then I was working in the energy sector of Pakistan. So when I was in Pakistan in 2020, I got a small award as Most Inspiring Women of Pakistan in Trailblazer category by one of the organization in Pakistan, Wow the PK. And after that, my CEO asked me to assist Ministry of Energy as well in one of their pilot project. So we had a very nice collaboration over there in Pakistan, and my profile was also published in Siemens Germany, representing Pakistani women in engineering. 2 years back, I moved to UK, and on the same JD, here I design high voltage substations and HVDC converter substations and many other projects, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں کسی بھی کنٹری کے لیے بہت ضروری ہیں اس ایرا میں when we are looking for renewables as well. So I have very big goals for Pakistan as well since I'm working here. So definitely میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں بھی ہوں. Plus I have a very clear-cut message to Pakistani women کہ it's all your head, it's all your mind. You can get whatever you want in your life. It's all in the head. Nothing can stop you. Even if your mother is supporting and none of the men from the household, you can get whatever you want. اگر گھر میں سے کوئی بھی آپ کے بھائی یا آپ کے فادر، آپ کے گھر کے لوگ اگر سپورٹ کریں تو ویل اینڈ گڈ، بٹ یو آر انف فار یور سیلف. ایون اگر آپ اکیلے بھی سب کچھ کریں گے تو دین یو آر انف. اور ڈریم بگ، کیونکہ جب تک آپ بڑا نہیں سوچیں گے آپ کچھ بڑا حاصل نہیں کر سکیں گے. کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ بڑا سوچنا ہوتا ہے. جب آپ بڑا سوچیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ ایسے لوگوں کو اور ایسے موقعوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جو آپ کو گریسپ کرنا ہوگی اور آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے. سو دنیا میں آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ دماغ میں سوچ لیں. اٹس آل ان دا مائنڈ، اٹس جسٹ دا مائنڈ گیم. سو بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. اور آگے اور ہمارے ساتھ ہیں مہاوش سعد خان جو چیف بزنس آفیسر ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ. ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے. تو مہاوش پلیز، آپ ہیں ابھی؟ Thank you so much for having me. This is my second session آپ لوگوں کے ساتھ. And I'm really glad کہ آپ لوگ ہر سال بفور وومنس ڈے سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں جہاں پر سب خواتین کی باتیں سننے میں بہت مزہ آتا ہے. آئی تھنک کلیکٹیولی میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ خالی ایک عورت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. وی ہیو اے لاٹ آف سپورٹ سسٹمس. اینڈ اب جس طریقے کا زمانہ آ گیا ہے وہاں پہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وومن اپلفٹ دی ادر وومن. اور جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری فیملی نے، ہمارے ہسبینڈس نے، ہمارے اسپاؤسز نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمیں وہیں پر یہ بات بھی بولنی چاہیے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے کولیگز بھی ہمیں کتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. بیکاز وین وی ٹاک اباؤٹ اکول اپارچونیٹیز، آئی تھنک جتنا آپ کے گھر میں رائٹ ہے اتنا ہی آپ کے گھر میں ایک لڑکی کا بھی رائٹ ہے. بٹ اگین سپورٹ سسٹم ہمارا جتنا بھی ہے سب کو آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. عورتوں کو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے. ابھی بھی اگر آپ بزنس کی بات کریں تو بزنس میں بہت کم خواتین ہوتی ہیں جن کو آپ سی لیول کے اوپر دیکھتے ہیں یا جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے بورڈ کے اوپر ہوتی ہیں. اس کی ریزن صرف اتنی ہے کہ وی اسٹل آر ان مونوپولسٹک کائنڈ آف این انوائرمنٹ ویئر جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ٹاپ لیول پوزیشن صرف مردوں کے لیے ہیں، اور وہاں پہ نہ تو فیمیلز کو وہ جگہ ملتی ہے، نہ اس لیول کے اوپر کبھی بھی ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رائٹ.
So I think this is high time that all the boards should have women representation equally, and this is high time कि अगर किसी के अंदर कोई भी कहते हैं सलाहियत है और वो काम कर सकता है इस चीज पे, तो irrespective of the gender उसको equal opportunities मिलनी चाहिए. हमारे साथ है यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन कराची चैप्टर की प्रेसिडेंट कुलसूम शमा. मैं उनको बुलाना चाहूंगी, प्लीज आप ज्वाइन करें, अपना माइक ऑन करें प्लीज. मैं आज वुमेन नेशनल डे के ऊपर सब तमाम खवातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ. मैं तमाम खवातीन की वो व्यूज सुना और सब पे मैंने बात की, तो सबकी बातों पे मैंने इतना टाइम नहीं है कि हम ज्यादा डिस्कस करें, बातें करने की तो बहुत है, लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. और मैं तमाम खवातीन को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने हकूक़ के लिए फाइट करें. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारी जो लेडीज है, हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटी है, जैसे बीवी है, तो हम नहीं कहते मर्द हम बुरे हैं. मर्द को भी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, क्योंकि औरत एक समझो घर की एक शान होती है, आन होती है, जन्नत है. अगर आप औरत को खुश रखेंगे तो घर एक समझो जन्नत बन जाएगा. और जिस इदारे में अगर औरत काम करती होगी या कोई जॉब करती होगी, वहां भी औरत का अगर अच्छा व्यू होगा, उसकी रिस्पेक्ट होगी, तो मर्दों से बढ़ चढ़ के ज्यादा काम करेगी. तो मैं उन बहनों को और उन माओं को सबको मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि इस डे पे ज्यादा से ज्यादा हमारी बच्चियों को हाईलाइट्स करें, हमारी बच्चों को वो करें कि वो पावरफुल हो जाए. क्योंकि बेटी को हम दहेज देते हैं, घर देते हैं, हर चीज देते हैं, लेकिन उसके अंदर वो पावर नहीं होता है लेडीज का जो वो फाइट कर सके अपने हक के लिए. वो औरत पिसती जाती है. इसलिए मैं अपनी बच्चियों को मैसेज देना चाहती हूँ. और मैं माशरे में खवातीन को और जेंट्स को भी, जो हमारे भाई हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे शौहर हैं, हमारे बेटे हैं, उनको भी मैं कहती हूँ कि लेडीज को एम्पावर करना चाहिए. एम्पावर करके उन लेडीज को ऐसा मजबूत बनाओ कि वो औरत माशरे में खड़ी के अपने हक के लिए लड़े. अपना हक छीने ना, अपना हक छीनना पड़ता है, लेडीज को अपना हक छीनना पड़ता है, कोई नहीं देता है थाल में रख के. इसलिए मैं तमाम अपनी बहनों का और खुसूसन हमारे भाई मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे उमर भाई हैं, वो सब लेडीज को एम्पावर करना, उनको मोटिवेशन करते हैं और उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं. तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. बातें तो करने की बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन सबको टाइम देना है और टाइम भी शॉर्ट है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी. लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मरियम का, रक्षंदा का, जो बहुत अच्छी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं, जिस तरह वो लेडीज को आगे ला रही हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कराची में 2 दफा 3 दफा काउंसलर रह चुकी हूँ, तो मैं भी लेडीज की काउंसलिंग करती हूँ, बच्चियों की काउंसलिंग करती हूँ कि वो पढ़े, आगे बढ़े, हुनर सीखें और अपने पाँव पे खड़ी रहे, ना कि वो मर्दों की मोहताज रहे, अपने भाई बाप की मोहताज रहे, अपने शौहर की मोहताज रहे. उनको इतना एम्पावर करना चाहिए ताकि वो माशरे में एक जीने का हक, क्योंकि पावर मनी में है. जब मनी में बन जाती है ना खातून, तो उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है. तो मैं चाहती हूँ हर बच्ची को इतना पावर होना चाहिए कि वो अपना खुद मनी जनरेट करे, खुद अपने, ताकि उसके घर में भी रिस्पेक्ट हो, उसके शौहर के पास भी उसकी रिस्पेक्ट हो, और घर वालों के भी. इस तरह नहीं कि हमारे बच्चे शादी कर दी तो घर चलाएं और घर के काम करे, बच्चे पैदा करे. उसके साथ साथ माशरे में अपनी इज्जत बनाना, अपने आप को जॉब पे रखना टाइम टेबल से. तो लेडीज माशाल्लाह बहुत ज्यादा वर्क करती है. वो अपना भाइयों को संभालती है, बहनों को संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है. समझो घर की जन्नत है. और माँ बहनों या बेटी सबका ये मान है. सबर की वो मूरत है, प्यार का वो समंदर है. मुश्किल में भी हंस देती है, दिल रखती है मजबूत अंदर. इज्जत जिस घर में औरत की है वो औरत जन्नत होता है.
औरत से ही दुनिया में प्यार का रिश्ता होता है। तमाम लेडीज और तमाम हमारे मेंबर्स को मैं सलाम पेश करती हूँ। तो बातें करनी बहुत है, लेकिन अब वक्त कमी है, इस वजह से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शानदार रहा माशाल्लाह। सबने सब पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया रक्संदा, मरियम आपका और उमर मेमन साहब का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और इस वक्त हमारे साथ फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर सुमैरा जबी, तो मैं उनको दावत दूंगी। प्लीज आइए डॉक्टर सुमैरा, आप भी अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया। So much for inviting me. Thank you so much, Rakshinda, and thank you so much, Universal Maiman Organization. Actually, I am a Dr. Sumaira Jabin, family physician, diabetologist, and endocrinologist. I'm working in a Maiman Diabetic Diagnostic Center, जो कराची में मौजूद है। एंड बहुत सारे सोशल एज अ सोशल वर्क बहुत मैं जगह काम करती हूँ एज अ डॉक्टर, और एजुकेशन पे भी मेरा बहुत रोल है। सेकंड ये आज मैं सिर्फ 2 टॉपिक पे ज्यादा बात करूंगी, एजुकेशन एंड हेल्थ, वुमेन हेल्थ। एज अ डॉक्टर मैंने जो अपनी सराउंडिंग में फेस किया है कि हमारी वुमेन्स की हेल्थ को बहुत ज्यादा लाइट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डेली बेसिस की ओपीडीज की बात करूं तो मेल उनकी हेल्थ को क्यों नहीं लेते इतना इम्पोर्टेंस, या तो उन्हें शुरू से ये एजुकेट नहीं किया जाता ना कि उनकी हेल्थ किस कदर इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ एक बड़ा सिंपल सेंटेंस यूज किया जाता है, आप तो हमेशा बीमार हैं, आप तो हमेशा बीमार रहती हैं। शायद आप लोगों ने भी ये बात बहुत अपने यहाँ सुना होगा। तो ये बहुत एक ऐसा सेंटेंस है जिसको सुनने के बाद मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि जिस औरत को आप कहते हैं कि वो हर वक्त बीमार रहती है, वो आपसे ज्यादा पावरफुल है, वो आपसे ज्यादा काम करती है। अगर आप डेली रूटीन में अगर आप देखें, अगर हम आप लोग पावर की बात कर रहे हैं, पावर का मतलब ये नहीं है, मतलब पावर इज क्या, मतलब पावर क्या है। मैं अगर देखूं ना, मैं ये आप लोगों से कहूंगी, आप लोग कहें कि वुमेन्स को ब्राइट कर दे ना, वो अपनी ब्राइटनेस, उसकी जो एक रोशनी है ना, वो पूरी दुनिया में नजर आए। और वो हुकूक हमें हमारे दीन ने हमें पहले ही दे दिया है। देखिए, एजुकेशन, हमारी वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता। जब हमारे पास एजुकेशन नहीं होती तो हमें अपने राइट का मालूम ही नहीं होता। अगर हम एजुकेट कर लेंगे वुमेन को, तो उसे हर स्टेज पे, अपनी लाइफ के एवरी स्टेज, उसको पता होगा मेरा ये राइट है और इसको मैं किस तरह से अपना राइट यूज करूं, और जो भी उसकी सराउंडिंग में लोग हैं उसको उस अपने राइट को किस तरह उनसे अवेल कर लूं ना। तो अगर हम उसको ना उनके ना मेल्स जो होते हैं ना, वो पावर का वर्ड यूज करके उनको लगता है पता नहीं ये कौन सी पावर की बात हो रही है। तो अगर इसको, इस वर्ड को हम रिप्लेस कर दें ना कि वुमेन्स को ब्राइट कर दो, ब्राइटनेस, उसकी उसकी रोशनी है ना, कि वो उसकी इतनी रोशनी है कि वो डार्कनेस अगर उसके सराउंडिंग में है तो वो उसको भी रोशन कर दे। सेकंड थिंग ये मैं कहना चाहूंगी, ऑल मैन आर नॉट इक्वल। कुछ बहुत सपोर्टिव होते हैं, जैसे मैं अपने केस की बात करूंगी, माई फादर इज वेरी सपोर्टिव, माई हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। जो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और इस फोरम पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, या मेरी जो सारी एक्टिविटीज हैं, रक्षिंदा वेरी वेल नो अबाउट मी कि मैं किस तरह से वर्किंग मेरी है और मैं कितना, मेरा बिजी स्केड्यूल होता है, और मेरे पास माशाल्लाह 2 टॉडलर्स हैं, उनको भी देखना, और फिर अपनी पूरी रूटीन, और मोस्ट ऑफ टाइम मेरा सोशल वर्क और मतलब फ्री ओपीडीज करना, अपनी या स्लम एरियाज तक जाना, वहाँ ओपीडीज करना, स्पेशली वुमेन्स को देखना। तो ये सब कुछ जो मैं या फिर आप सब जो कर रही हैं, यकीनन हम सबके पीछे कोई ना कोई मेल होगा, तो वो भी हैं। और मैं ये चाहूंगी ऐसे जितने भी मेल हैं वो एक दूसरे को लर्निंग दें, एक दूसरे के लिए आप मैसेज बने कि हमने अपनी वुमेन्स को इतना पावरफुल बनाया या इतना ब्राइट बनाया, तो आप भी बना सकते हैं। सेकंड थिंग ये मैं अपने
जो मेरे पास जो 3 मेल्स हैं, मैंने अभी नाम लिया मेरे फादर, जो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सेकंड, one of my uncle, now he's a executive director of Liaquat National Hospital, Karachi. His name is Mr. Kashif Hassan. उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मेरे मेंटोर हैं, वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं in every stage of my life, education, professional, my career set करने में बहुत बहुत बड़ा रोल है कि मैं उनके बारे में यहाँ पे, अगर टाइम लिमिटेड है मेरे पास, मैं जितना भी कहना चाहूंगी ना, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है उनका थैंकफुल कहने के लिए। वो उन्होंने मुझे जो जितना सपोर्ट किया। और नाउ थर्ड इज माय हस्बैंड इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी सपोर्टिव इन माय ऑल द वर्किंग जो भी मैं कर रही हूँ। तो नॉट ऑल द मैन आर इक्वल। तो बात ये है, समझने की बात है। और सबसे पहले बात ये, जहाँ दीन होता है वहाँ ये सारी चीजें नहीं आती हैं कि वुमेन को पावरफुल कर रहे हैं या वुमेन काम कर रही है। जहाँ पे दीन होता है, तो दीन ने सिखा दिया। हजरत खतीजा एज अ बिजनेस वुमेन, तो वो अब हमारे दीन ने तो हमें बता दिया, वुमेन को तो करना है काम। और सेकंड ये, जो लोग अगेंस्ट है वुमेन के काम करने के लिए, मुझे एक बात का सिर्फ जवाब दे दें। ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं चलो, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एंड जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे रन कर रहे हैं, जो खवातीन उसमें काम कर रही हैं, चाहे वो किस लेवल का भी काम कर रही हैं, उनको एक दिन के लिए आप वहां से आउट कर दे, यानी वो आपके पास खवातीन नहीं होंगी और आप विदाउट वुमेन्स अपना इदारा मुझे रन करके बता दें। आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक दिन अगर मैं अपने हॉस्पिटल से ऑफ ले लेती हूँ ना, तो किस कदर वहां पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसी तरह हर वुमेन का रोल है, चाहे वो किसी भी लेवल का काम कर रही है, अगर वो वहां नहीं होगी तो आपका काम डिस्टर्ब होगा। यानी इस पूरी दुनिया का जो एक सर्कल चल रहा है, तो वो हमारे बगैर नहीं चल सकता। इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और यकीनन जितनी भी खवातीन हैं और जो काम कर रही हैं, वो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो अपने पीछे क्या कुछ सेक्रीफाइस करती हैं। तो वो जब घर से बाहर निकलती हैं और वो एक माशरे में एक बेहतरीन रोल अदा कर रही हैं, और फिर उससे डेवलपमेंट भी हो रही है आपकी कंट्री की, आपकी सोसाइटी की, आपकी कम्युनिटी की, आपके घर की, हर चीज डेवलप कर रहा है आपकी वुमेन के काम करने से। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे टॉडलर्स हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ तो अमूमन मेरी बेटी को बड़ी कंप्लेन होती है, मामा आप मुझे छोड़ के चली जाती हैं। आप यकीन करें, ये सेंटेंस मुझे इतना ज्यादा हर्ट करता है ना, मतलब इसकी मैं अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं क्या फील करती हूँ जब वो मुझे ये सेंटेंस बोलती हैं। तो आप देखें, इस मेरी तरह बहुत सारी वुमेन्स हैं, इवन एवरीवन, वो क्या कुछ सेक्रीफाइस कर रही हैं, तो आप ये खुद समझ सकते हैं। Assalamu alaikum. My name is Neha Zia and I work as a solicitor in the UK. I'm also the legal advisor for Universal Mayman organization. I think on this auspicious event, which is International Women's Day, I would like to say that women are very strong and we do need to be empowered by each other, and we're everywhere, in politics, in education, in healthcare, everywhere basically. And there's nothing that women can't do. I would just like to encourage the young girls who are newly starting to grow and who are newly looking for platforms to grow. I would just say that hum log sab saath hain isme, and all women need to be very well empowered to come forward and do the great things that we have been doing for years, for decades more like. I mean, obviously, working as a solicitor in the UK does come up with a lot of challenges. As a Pakistani woman, there are certain barriers that we need to face at our workplaces and just everywhere. Moving around in the UK, I mean, for example, I have to go to courts. I have to face all types of people there. There are a lot of challenges, but I think we should take on
everything one by one and do wonders as we have been doing. And thank you. Happy Women's Day. Hi all. Today we are gathered here for Universal Women Organization for International Women's Day. While we celebrate the progress, we must also acknowledge the journey towards the equality for women. Women are now reaching the heights. They are working hard. They are doing all, looking after the family, going to work, and trying to reach out to the heights. But we are still not giving the equal rights to women. There is still unequal pay, limited access to the education, and then for leadership and decision making. So we all need to work a little bit more harder and also improve the equality. But it's a good step from the organization so that all the women can do best, and also tell the points, where they feel what else can be done for their equality and for their progress. But thanks for all the, all arranging for this, and it's very good initiative from you. Thank you. मैं कराची यूनिवर्सिटी में एज आ डेटा ऑपरेटर और डॉक्टर आबदा बेगम, और मुझे बड़ी खुशी है कि 8 मार्च को जो ख़वातीन के हक़ूक़ के लिए बात की जा रही है और उसके हक़ूक़ के लिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है मैं अपने जो काम करने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए उनके हक़ूक़ के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ख़वातीन का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। तो हमें चाहिए कि जो ख़वातीन अपने हक़ूक़ के लिए लड़ रही हैं उनका साथ दिया जाए, जो इस जद्दोजहद में है कि अपने पाँव पे खड़े होकर अपने घर की कफ़ालत कर सकें, वो चाहे रोड पे हो, चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे हाउस वाइफ के तौर पे हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, लोग ख़वातीन काम कर रही हैं, हमें उनकी सहूलत के लिए काम करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरह स्ट्रगल किए, मैं एक इंटर पास खातून थी और PhD मैंने कराची यूनिवर्सिटी से यहीं रहते हुए की, और माशाल्लाह से और भी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं और PhD कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फील्ड में महारत हासिल करें और अपने कदम पर अपने कदमों पे जो है अपने घर वालों की सपोर्ट करें। यूनिवर्सल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़वातीन के लिए जो काम करी है उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी मेरे लायक कोई खिदमत होगी तो मैं इंशाल्लाह उसको पूरा। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।